दुआ उस वक्त मज़े से टीवी देखने में मसरूफ़ थी जब शायान कमरे में दाखिल हुआ। जितनी हैरानगी शायान को हुई उससे कई गुना ज़्यादा दुआ को उस वक्त उसे देख कर हुई थी। तुम इस वक्त अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए दुआ ने पूछा, तुम नहीं आप। दूसरा, ये मेरा कमरा है और फिलहाल यहाँ कहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मैं इस वक्त कमरे में नहीं आ सकता। शायान तंज करता खुद भी उसके बराबर बैठ गया। अमूमन तुम रात को ही कमरे में आते हो, इसलिए मुझे थोड़ी हैरत हुई। दुआ ने जवाब देते हुए टीवी बंद किया। अब उसका यहाँ बैठने का कोई इरादा नहीं था। उसे खड़ा होता देखकर शायान ने उसे बैठे रहने का इशारा किया। क्या कोई काम है? दुआ ने खड़े खड़े पूछा। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शायान पिछले दिनों की निस्बत आज दुआ को काफ़ी संजीदा लग रहा था, लिहाजा वो मज़ीद कोई बहस किए बिना बैठ गई। मेरी बातों का सच सच जवाब देना। अगर कोई एक बात भी बाद में झूठी साबित हुई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी। शायान की हद से ज़्यादा संजीदगी, ऊपर से धमकी, दुआ को अंदर तक हिला गई। पूछो। दुआ ने अपना एतमाद बहाल रखते हुए शायान से कहा, तुम्हारी दूसरी शादी किस वजह से नाकाम हुई थी? मुझे असल वजह जाननी है, वो किस्से कहानियाँ नहीं जो तुम लोगों को अब तक सुनाती आई हो। शायान के मुंह से ये सवाल सुनते ही दुआ के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। जिस चीज़ को वो सोचना भी नहीं चाहती थी वो उसी के बारे में पूछ रहा था। दुआ ने अपनी नज़रें झुकाते हुए करीब पड़े कुशन पर उंगलियां फेरना शुरू कर दी। इस तरह वो अपने जज्बात, गुस्से, दुख, परेशानी सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बोलो भी, जवाब दो, पूछा है कुछ मैंने। अब की बार शायान ने ऊंची आवाज़ में पूछा, तुम जानकर क्या करोगे? तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? अपने डर और खौफ पर काबू पाते दुआ ने हिम्मत करके पूछा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सिरहाने तामुल ज़ुबानी में सारी ज़िंदगी बुड़बुड़ाती रहो और मैं उसका मतलब अपनी समझ के मुताबिक तलाश करता रहूं। ना तो मुझे ये ज़ुबान आती है और ना ही मैं सीखने में दिलचस्पी रखता हूँ इसे। शायान तंज कर रहा था या बता रहा था? दुआ ने उसकी तरफ देखने की गलती नहीं की। नायला से पूछ लें, मैंने उन्हें बता दिया है। दुआ ने नज़रें चुराईं। उनसे क्यों पूछूं? तुम बताओ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, उनका नहीं। शायान की नज़रें मुसलसल दुआ को देख रही थी। मैंने उन्हें बता दिया था और मैं अपनी बात बार बार दोहराने की आदी नहीं हूँ। दुआ ने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, शायान ने उसका हाथ थाम लिया। जिस तरह उन्हें बताया था बिल्कुल वैसे ही मुझे भी बता दो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शायान ने उसे अपने सामने खड़ा करते हुए जोर दिया बात पर। दुआ अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गई। बताए या ना बताए? बताए तो कैसे बताए? मेरे बारे में ये सब जानने के बाद वो क्या सोचेगा, ये मेरा यकीन हरगिज़ नहीं करेगा। मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे वो लोग। बिलाखिर दुआ ने हार मानते हुए सिर्फ इतना कहा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। साबका शोहर के लिए नहीं करते थे और हाजिर सर्विस के लिए तुम। दुआ बीबी, तुम तो कमाल की चीज़ हो भाई। शायान हंसा था। और वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं करते थे? शायान ने दुआ की नकल उतारते हुए पूछा। वो अच्छा सलूक नहीं करते थे। तुम उसके साथ बुरी तरह पेश आती होगी, जैसे तुम मेरे साथ पेश आती हो। शायान ने दुआ को चुप देखकर दोबारा पूछा। वो मुझे गलत काम करने का कहते थे। दुआ को उससे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मसलन? शायान ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। दुआ ने एक नज़र अपने हाथ पर शायान की गिरफ्त को देखा और आंखें ज़ोर से बंद करते हुए सारी बात एक ही सांस में उसे बता दी। जिस पर शायान ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। ये कैसे हो सकता है? शायान के लहजे में ज़रूर कुछ ऐसा था जिसे महसूस करने के लिए दुआ ने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा। मैं सोचता ही रहा अब गले लगाएगा। वो मेरे दर्द को सुनकर फ़कत उदास हुआ। कोई भी शरीफ इंसान अपनी बीवी को ऐसा करने पर कैसे मजबूर कर सकता है, जबकि मैं आपके साबिक शोहर को जानता भी हूँ। शायान का आखिरी जुमला दुआ के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम करते हैं। हमारे पास भी उनका काफ़ी आना जाना है। मैं उस सारे ख़ानदान को ही बहुत अच्छे से जानता हूँ।
انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ان کی پہلی بیوی اچھی عورت نہیں تھی تو مجھے مجبوراً اسے طلاق دینا پڑی۔ دوسری بیوی سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شایان کی گرفت دعا کے ہاتھ پر اب ہلکی پڑ چکی تھی، جبکہ شایان کے الفاظ سے دعا کا دل ہی چیر گیا تھا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، نامرد تھے وہ، میں نہیں مانتی کہ ان کا اپنا بیٹا ہے یہ۔ اچانک دعا نے چیخنا شروع کر دیا تھا، اور شاید شایان یہی چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹی ہو، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور پسند کی شادی نہ ہونے پر تم نے ایسا کیا ہو۔ شایان کی سوچ پر دعا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ دعا نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کچھ خاص مارنے کے لیے ملا نہیں۔ سنو دعا بی بی، میں اس بارے میں تحقیق کروں گا، کیونکہ تم پر مجھے اب شک ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے تمہارے بارے میں، تمہارے تمام حالات اور بقول تمہارے ابا کی تمہاری بیماری کی علامتیں بتائی ہیں، اور اس کے جواب میں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ شایان نے دعا کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا؟ دعا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہی کہ وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ آج کل ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لڑکیاں اپنی بات منوانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ شایان نے دعا کو چھوڑا، جس پر وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پر گر گئی۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کی سچی بات بھی الزام لگتی ہے، اور مرد کا جھوٹ بھی تم لوگوں کو سچ۔ اگر تمہاری اپنی کوئی بہن ہوتی نا، تب پوچھتی میں تم سے۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے اس کی۔ اچھا چلو، میں تم پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتا ہوں، مگر تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ شایان اب قدرے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ دعا نے نم آواز میں پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، صرف ایک بار۔ شایان کی بات پر دعا نے حمایت میں سر ہلا دیا، حالانکہ وہ کبھی اپنے بابا کے کہنے پر بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی۔ اسے ڈاکٹر کے سوالوں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا کہ کبھی کبھی پاگلوں والی حرکتیں ضرور کرنے لگ جاتی تھی۔ شایان اب کافی مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کو میسج کیا، اور پھر وہ کمرے میں خواہ ادھر ادھر چکر کاٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، جس کی اسے خوشی بھی تھی۔ اپنی ہی دھن میں گنگناتے وہ جیسے ہی سرمد کے کمرے میں داخل ہوا، اسے پنکھے کو گھورتا ہوا پایا۔ جب ہم چھوٹے تھے، بلکہ جب ہمارے بڑوں کے بڑے بھی چھوٹے تھے، تب سے پنکھے کے 3 ہی پر چلے آ رہے ہیں، اور وہ چھت کے ساتھ ہی لٹکا ہوتا ہے، تو اس پر اتنا غرور نہ کر، میں بتا دیتا ہوں تجھے۔ شایان کہتا ہوا اس کے قریب پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے بہت مزاحیہ بات کی ہے، مگر میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں آپ کے اس قسم کے مذاق پر ہنس نہیں سکتا۔ سرمد کے طنز پر شایان خود ہی ہنسا تھا۔ کل تک تو تیرے منہ پہ 12 بج رہے تھے، میری نیند پوری نہیں ہو رہی۔ سرمد نے نقل اتاری، اور اب تیری نیند پوری ہوتے ہی تو اپنی اصلیت میں واپس آ گیا، سرمد کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری باتیں اور حرکتیں تو تجھے ایسے یاد رہتی ہیں جیسے میں تیری محبوبہ ہوں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ شایان نے کرسی پر جھولتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسے کام ہی نہیں کرتا، سرمد کہتا ہوا واش روم چلا گیا۔ کیا بنا آپ کی اس بلا کا؟ شایان نے اونچی آواز میں ہانک لگائی، جبکہ سرمد بیسن پر چپ چاپ منہ دھوتا رہا۔ اس کے منہ کو صابن کی نہیں بلکہ بلیچ کی ضرورت ہے۔ میری مان تو کچھ دیر اسے بلیچ میں ڈبو کر رکھ، پھر دیکھ کیسا رنگ نکلتا ہے۔ شایان کے مشورے پر سرمد نے سر ہلایا۔ کم از کم مجھے اپریشیٹ ہی کر دے، کتنے گر کی بات بتائی ہے میں نے تجھے۔ بیوٹی ٹپس وہ بھی بالکل مفت۔ شایان کا موڈ ضرورت سے زیادہ ہی اچھا تھا، جسے سرمد نے بھی محسوس کیا۔ تو اس وقت کہاں سے آ رہا ہے؟ سرمد نے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے سے، شایان نے پاؤں ہلاتے مزے سے جواب دیا۔ کمرہ اپنا ہی تھا نا؟ سرمد کی تصدیق پر شایان نے ٹیبل پر پڑا ٹائم پیس اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جسے اس نے آسانی سے کیچ کر لیا۔ بکواس نہ کر، جو پوچھا ہے وہ بتا، اور یہاں سے گم ہو۔ سرمد کی اس قدر بدتمیزی پر شایان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا کوئی آنے والا ہے؟ بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ شایان کے گانے پر سرمد مزید بھڑکا تھا۔ نہ کسی نے آنا ہے اور نہ ہی میں نے کہیں جانا ہے، بس آپ تشریف لے جائیں اس کمرے سے۔ جہاں سے آپ تشریف لائے نا وہیں دفع ہوں۔ سرمد کی بات پر شایان ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ معاملہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا ہے بھائی، چلا تیرے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، آ تو صحیح۔ سرمد کے لاکھ منع کرنے پر بھی شایان اسے کمرے سے کھینچ کر باہر لے آیا۔ یہاں کیا ہے؟ باہر آ کر سرمد نے بیزاری سے پوچھا۔ بارش، شایان نے انتہائی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔
अच्छा, मैंने पहली बार देखी है बारिश, मुझे नहीं पता था वैसे। सरमद के जवाब पर शायान एक बार फिर हंसा। मुझे पिंडी जाना है, वो भी तेरे साथ। सुबह तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। शायान ने इंतहाई संजीदगी से सरमद के चेहरे को देखते हुए कहा और उसे हैरान परेशान छोड़ता वहां से चला गया। यानी वो उसके तमाम मामलात से बाखबर था। सरमद को शदीद शर्मिंदगी हुई थी। गाड़ी में उस वक्त मुकम्मल खामोशी का राज था। शायान ड्राइविंग करते हुए बार बार अपने पास बैठी दुआ को देख रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा है कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। शायान ने हल्के से मुस्कुराते हुए दुआ पर तंज किया, मगर मुसलसल गुजरते घरों को वो गौर से देख रही थी और खामोश थी। डॉक्टर के ख्याल में तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल था। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मगर मैंने ऑक्सफोर्ड से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। शायान ने दुआ को फ़ख्र से बताया, मगर दुआ की पोजीशन में कोई तब्दीली ना देखकर उसे गुस्सा आने लगा। ये तो दुआ थी कि अगर उसकी जगह सरमद होता तो अब तक वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक चुका होता। गाड़ी में फिर पहले वाली खामोशी छा गई। शायान ने अपने गुस्से को काबू करने के लिए डैशबोर्ड पर पड़ी सिगरेट की डिबिया जैसे ही उठाना चाही, दुआ ने उसे पकड़कर गाड़ी के बाहर फेंक दिया। दुआ के इस अमल पर शायान ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। ये हरकत आज तो की है, दोबारा मत करना। शायान का गुस्सा उसके अल्फाज और आंखों की लाली से वाज़ेह हो रहा था। बस इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं हो सकी। और कल जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसके बारे में क्या ख्याल है? हम औरतें ही हैं जो तुम जैसे मर्दों की बकवास बर्दाश्त कर लेती हैं, वरना हमारी जगह तुम हो ना तो कोई शादी कामयाब ही ना हो। दुआ ने फौरन जवाब दिया, तुम लड़कियां अब पहले की तरह मासूम और भोली भाली नहीं रही जिन पर मर्द जुल्म करते हैं और वो चुपचाप अपना घर बसाने के लिए सब बर्दाश्त कर लेती थी। तुम लोग तो अब चालाक हो गई हो बहुत। हम लड़के शीशे की तरह साफ होते हैं और जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं ना, डंके की चोट पर करते हैं। तुम्हारी तरह दिल में और दिमाग में कोई और, गाड़ी किसी और की में नहीं बैठते। शायान ने दुआ को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। आज तो तुमने भी ये बकवास कर ली, मगर आइंदा मुझसे इस तरह बात ना करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमारा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता और मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था तुमसे शादी करने का। दुआ ने चीख कर कहा, मगर मुझे तो शौक चढ़ा था ना, एक पागल लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। शायान भी मुसलसल तंज के तीर चला रहा था। कोशिश किया करो कि तुम मुझसे बात ही ना करो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारी शक्ल के साथ साथ आवाज़ से भी नफरत हो गई है। दुआ ने सबकी के एहसास से बाहर देखा। अच्छा, मगर मेरे साथ तो मामला उलट हो गया है। मैं तो तुम पर बुरी तरह आशिक हो गया हूँ। तुम्हारे बगैर तो मुझे कहीं चैन ही नहीं आता। मैं मर ही ना जाऊं अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई। शायान उसे चिढ़ा रहा था, जबकि दुआ का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि कैसे अपना गुस्सा निकाले। मुझे अपने घर वापस जाना है, मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। दुआ के बोलने पर शायान ने फ़ौरन गाड़ी एक साइड पर लगाई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हम दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत हो गई है, तभी तो हमारी सोचें भी मिलने लगी हैं। इसे ही सच्चे आशिक की निशानी कहते हैं। शायान ने आंख मारते हुए पॉकेट से टिकट निकालकर दुआ के आगे किए। मुझे तुमसे भी ज़्यादा जल्दी है तुम्हें वापस भेजने की। ये देखो, मैंने कल ही की टिकट बुक करवा ली थी। शायान ने टिकट दुआ के आगे लहराते हुए दोबारा पॉकेट में रख लिए, जबकि शायान की इस हरकत पर दुआ एकदम गुमसुम हुई थी। अगर मैं अब वापस गई तो सबको क्या वजह बताऊंगी? फूफो, ताई और सबसे बढ़कर अब्बा। दुआ को एकदम रोना आने लगा। मुझे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैंने जल्दी में गलती कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ इसे तंग करना चाह रही थी कि ये मुझे खुद छोड़ दे, मगर मैंने सोचा ही नहीं कि इसके बाद मेरा क्या होगा। दुआ को अपना आप पागल लग रहा था। क्या गाड़ी में ही रात रहने का इरादा है? माना कि तुम्हें अपने घर वापस जाने की बहुत खुशी है, मगर टिकट सुबह के हैं। अभी के लिए बाहर तशरीफ़ ले आओ। दुआ अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही न चला कि कब वो घर पहुंची। शायान के दरवाज़ा खुलने पर वो बाहर निकली और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, जबकि शायान को एक बार फिर दुआ की ज़हनी हालत पर शक हुआ। रुखसाना भाभी, ये अपनी अनाया के साथ क्या मसला है? ये क्यों इतनी गुमसुम रहने लगी है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अज़रा बेगम की बात पर पहली बार रुखसाना बेगम को सख्त बुरा महसूस हुआ। अज़रा, कुछ तो शर्म करो, भतीजी है तुम्हारी, कैसी बातें कर रही हो? रुखसाना बेगम ने नागवारी से जवाब दिया। रुखसाना भाभी, देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी नाक के नीचे कोई और ही गुल खिला दे और आप हाथ मलती रह जाएं।
अज़रा बेगम की तो आदत थी ऐसा बोलने की, वो दुआ को अक्सर ऐसा बोलती रहती थी, इसलिए उनके लिए ये गुफ्तगू नॉर्मल थी। वो ये भूल गई थी कि दुआ बिन माँ की बच्ची थी, जबकि अनाया की माँ अभी जिंदा है। अज़रा बस करो, ये अनाया है, दुआ नहीं, और दूसरा इसकी माँ अभी जिंदा है। दुआ की तरह ये लावारिस नहीं है। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई बात भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब की बार रुखसाना बेगम शदीद बरहम हुई तो अज़रा बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तो वैसे ही कह रही थी कि अनाया पहले की तरह हंसती बोलती नहीं है, मेरी मानो तो इसकी शादी कर दो, यही तो उम्र होती है, वरना लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अज़रा बेगम ने एक बार फिर वही बात की जो पिछले दिनों से दोहराती आ रही थी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आजकल तुम्हें अनाया की शादी का इतना भूत क्यों चढ़ा हुआ है। किससे करूं ये भी बता दो। तुमने कोई लड़का देखा है या हिंदुओं की तरह आंगन में लगे पेड़ से कर दूं? रुखसाना बेगम ने तकरीबन लड़ते हुए कहा। अच्छा रिश्ता मिलना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने एक दो लोगों से बात की है। आखिर अनाया मेरी लाडली भतीजी है, मुझे उसकी फिक्र ना होगी तो किसको होगी, और मुझे उसकी फिक्र ना होगी तो और किसको होगी। अज़रा बेगम ने रुखसाना बेगम को गुस्से में देखकर फौरन पैंतरा बदला। अभी दोनों नन भावज आपस में रिश्ते को लेकर तकरार कर ही रही थी कि अनाया को आता देख खामोश हो गई। लो आओ मेरी प्यारी बेटी, इधर आओ। आजकल तो फुफ्फो को भूल ही गई हो, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ भी याद नहीं रही, अपनी शक्ल ही दिखा दिया करो। अज़रा बेगम ने इंतहाई लाड से अनाया का माथा चूमते हुए उसे अपने पास बिठाया। पुप्पो क्या करूं, कुछ भी करने को होता ही नहीं, सोती रहती हूँ इसीलिए। इनाया ने शर्मिंदगी से बहाना बनाया। मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें तो पता है भाई साहब सारा दिन बाहर गुजार देते हैं, और दुआ मनहूस मारी जब से गई है मेरा पोर्शन तो सुनसान ही हो गया है। मैं तो किसी आदमजात की आवाज़ को भी तरस गई हूँ सुनने को। अज़रा बेगम ने जैसे ही दुआ का जिक्र किया, अनाया के चेहरे पर कुर्ब के आसार नमूदार होने लगे। छोड़ें भी फुप्पो, आप क्यों अपना खून जलाती हैं? अच्छा ही हुआ कि चली गई, यहाँ रहती तो उसने हमारे लिए परेशानी का ही बाइस बनना था, हमेशा की तरह। उसका जिक्र मत किया करें आप। ये पहली बार था कि अनाया ने दुआ के खिलाफ कोई बात करने पर उन लोगों को कुछ नहीं कहा, वरना तो वो उनसे लड़ती थी। अनाया के जवाब पर दोनों ने ही एक दूसरे का मुंह देखा, जैसे यकीन कर रही हूँ कि जो सुना है वो अनाया ने ही कहा है ना। अज़रा बेगम ने आंखों के इशारे से रुखसाना बेगम से उस तब्दीली की वजह पूछी जिस पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। चलो शुक्र है तुम्हें भी एहसास हुआ कि वो गलत थी और हम ठीक। अनाया उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अज़रा बेगम ने लाड से अनाया के बाल पीछे करते हुए कहा। फुफ्फो मैं सचमुच बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो कोई भी अरा गहरा उठकर बेवकूफ़ बना लेता है, तो वो तो फिर अपनी थी। अनाया का लहजा भीगने लगा था। इससे पहले कि वो रोती उसने अज़रा बेगम की गोद में सर रख कर आंखें मूंद ली। दुआ दोपहर से शदीद इज़्तिराब में थी। जब से वो कमरे में आई थी एक पल भी सुकून से नहीं बैठी थी। क्या मुझे शायान को मना कर देना चाहिए या उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दुआ की आंखें और चेहरा उसके दुख की गवाही दे रहा था। शायान कमरे में दाखिल हुआ तो आराम से जूते रैक में उतारे, फिर बिस्तर पर आकर नीम दराज हो गया। शायद वो बहुत थक गया था। दुआ ने उसको देखते हुए सोचा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? माना कि तुम्हें अपने घर जाने की बहुत खुशी है, मगर बीबी वहाँ जाने में हमें 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए मजबूरी समझकर ही कुछ जहर मार कर लो। शायान ने अचानक अपनी बंद आंखों से ही दुआ को मुखातिब किया। मुझे भूख नहीं है, दुआ ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा? शायान अच्छा को खूब लंबा करते हुए उठ खड़ा हुआ। दुआ तुम्हारे कितने रूप हैं? शायान उसके मुकाबिल खड़ा उस दुखी सी लड़की को बहुत गौर से देख रहा था। पता तुम्हारे साथ मसला क्या है? शायान के पूछने पर दुआ को लगा कि अगर वो जवाब देगी तो वो रो पड़ेगी, लिहाजा सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें हुकूमत करने की आदत है, तुम किसी के मातहत नहीं रह सकती और ना ही किसी की बर्तरी को तस्लीम कर सकती हो। जब तक तुम्हारी बात कोई मानता रहे, तुम्हारे आगे जवाब ना दे, तुम्हारा हर हुक्म अपने सर आंखों पर रखे, तुम बिल्कुल ठीक रहती हो। जहाँ उसे कोई एतराज़ हुआ वहाँ तुम पागल हो जाती हो। इसे डॉक्टरी ज़ुबान में मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, या हद से ज़्यादा अपनी ज़ात से इश्क। शायान ने दुआ का गिरता दुपट्टा उसके कंधे पर दरुस्त करते हुए बताया। मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ।
اپنی بیکار کی ڈگری مجھ پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دعا نے شایان اور اپنے درمیان موجود کم فاصلے کو بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ فضول کی ڈگری کہتی ہے کہ جب تک میں تمہاری بات مانتا ہوں تم بالکل نارمل رہتی ہو، نہ ہنگامہ کرتی ہو، نہ لڑتی ہو، نہ غصہ کرتی ہو اور نہ ہی کوئی اور فضول بات۔ مگر جیسے ہی میں تمہاری کسی بات کو اگنور کرتا ہوں یا ماننے سے انکار کرتا ہوں تم چیخنے لگتی ہو۔ شایان نے خود سے دور ہوتی ہوئی دعا کو اپنے قریب کیا تھا۔ بدتمیزی مت کرو، دعا نے اس سے اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ کون کر رہا ہے؟ شایان کی گرفت ہنوز قائم تھی، جس پر دعا کنفیوز ہونے لگی۔ شایان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ اچانک بیٹھے بٹھائے تم دونوں کو راولپنڈی جانے کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ شایان سے مجھے کچھ امید نہیں، حاکم علی نے سرمد سے پوچھا، جس پر سرمد سرد پسینے آنے لگے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھ سے اس نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ سرمد نے جھوٹ بولا، مگر اس بار اس کا لہجہ اس کی بات کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا۔ سرمد، میرے خیال میں تم مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ خیر، میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ جلد واپس آ جانا، اور ہاں، اس چیز کی ذمہ داری تم پر ہے کہ وہ بہو کو وہاں چھوڑ کر مت آ جائے۔ حاکم علی کی بات پر سرمد نے ہاں میں سر ہلایا، مگر خود بھی اندر تک ہل گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ شاید میرے لیے جا رہا ہے ملتان، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ دعا کو چھوڑنے جا رہا ہے، مطلب وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ سرمد اب الجھ گیا تھا کہ آخر شایان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے کہ اسی وقت موبائل پر شایان کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو، کال اٹینڈ ہوتے ہی سرمد نے جلد بازی سے پوچھا۔ خیر ہے، اتنی خوشی چڑھی ہوئی ہے؟ میری بیگم کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر تیری؟ شایان کی شرارت بھری آواز پر سرمد مسکرا دیا۔ میری خوشی؟ تمہیں پتہ ہے کہ میری خوشی کیا ہے اور کس میں ہے؟ سرمد نے کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ تیری اور میری دونوں کی خوشی پنڈی میں ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے، جس طرح تم دونوں پنڈی کی طرف بھاگتے ہو نا، مجھے ریلوے والوں سے تعلقات اچھے کر لینے چاہیے۔ شایان بدستور مسکرا رہا تھا۔ کام بول کام، سرمد نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا، تاکہ شایان کو مزید اس بات سے روکے کہ وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 ٹوکری مٹھائی کی، 1 ٹوکری ڈرائی فروٹ کی، 2 ٹوکری پھلوں کی اور 1 سونے کا سیٹ، 1 عدد ہیرے کی انگوٹھی اور 1 بنارسی جوڑا کل تک مجھے تیار ملنا چاہیے۔ شایان کے آرڈر پر سرمد ہکا بکا رہ گیا۔ تو ان سب چیزوں کا کیا کرے گا؟ سرمد نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، میری بیگم یعنی خانزادہ گدی نشین عزت مآب شایان حاکم علی کی بیوی پہلی بار اپنے میکے جا رہی ہے تو لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے۔ شایان کے جواب پر سرمد نے سر ہلایا۔ ان سب چیزوں کا بل کس سے لینا ہے؟ سرمد نے کمرے کا دروازہ کھولتے پوچھا۔ ابا جی سے۔ میں نے بات کر لی ہے، وہ اپنی بہو کے لیے ساری کمائی لٹانے کو تیار ہیں۔ میرا تو دل کرتا ہے کاش میں ان کا بیٹا نہیں بہو ہوتی۔ شایان کی حسرت پر سرمد نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ سوچ لے، بہو بننا بیٹا بننے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ سرمد کی شرارت سمجھتے ہوئے شایان نے کہا لگایا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر جنت بھی تو ملتی ہے نا۔ شایان نے ڈھیٹ ہونے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ مجبوراً سرمد کو ہار ماننا ہی پڑی۔ صبح کب نکلنا ہے؟ سرمد نے پوچھا۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے۔ شایان کے جواب نے سرمد کو غصہ دلایا تھا۔ صحیح طرح بتا، سرمد قدرے بیزاری سے بولا۔ میری جان، اب میں اپنی بیگم کو ٹرین کے دھکے تو نہیں کھلا سکتا۔ ٹرین کا سفر بس دوست کے ساتھ ہی مزہ دیتا ہے، لہٰذا ہم بائی روڈ لاہور جائیں گے اور وہاں سے بائی ایئر پنڈی، کیا سمجھا؟ شایان اپنے خیالوں میں سرمد کے ایکسپریشنز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دوست کے لیے ٹرین اور بیگم کے لیے جہاز، واہ رے تیری یاری! سرمد نے طنز کیا۔ کیا کریں، بیگم کا ساتھ دن رات ہوتا ہے اور دوست کا صرف دن کو، تو پیکج بھی تو اسی حساب سے ملتے ہیں نا۔ شایان اب دبا دبا سا ہنس رہا تھا۔ تو شادی کے بعد بالکل ہی بے غیرت ہو گیا ہے، سرمد چڑھا تھا۔ پہلے تو تھا، اب میں ہو گیا، حساب برابر۔ تجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ بے غیرت دوست کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شایان کے جواب پر سرمد نے کال کاٹ دی۔ بس میرے یار، آج کا دن، کل تیرے چہرے پر بھی کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس آ جائے گی۔ شایان سوچتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ دعا بی بی، اب آپ کا کیا کیا جائے؟ بقول شاعر، تم سے عشق ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ خود کو روک لیا جائے یا ہونے دیا جائے؟ شایان ہنستے ہوئے سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا۔